pada ayat 175 dari surah Al-Baqarah, An-Nari, dibaca dengan imalatu fathatin nun, imalah fathah nun, wal alif dan alif, sehingga kita baca An-Nir. Pada ayat 176, Al-Kitaba bil haqq, idghamul ba' fil ba', diidghamkan ba' pada ba' sehingga kita baca Al-Kitab bil haqq, Al-Kitab bil haqq, Al-Kitab bil haqq, qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat 177, laisal birra, dhammur ra itu didomahkan sehingga dibaca dengan laisal birru. Pada ayat 177, al-qurba, dibaca bitaklil dengan taklil al-qurba. Pada ayat 177, al-ba'sa'i, ibdalul hamzah alifan, ditukar hamzah dengan alif sehingga kita baca al-basa'i. Pada ayat 177, al-ba'si, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif, al-basi. Ayat 178, al-qatla bil taklil waqfan, dibaca taklil ketika waqaf, maka dibaca al-qatla. Ayat 178, wal unsa bitaklil, kita baca wal unsa. Begitu juga pada ayat 178, bil unsa sama bil unsa dengan taklil. Ayat 184, ta'amu miskin, dibaca idghamul mim fil mim, diidghamkan mim pada mim dengan idgham kamil. Dan di sini ada 3 wajah mad, ta'am miskin, ta'am miskin, ta'am miskin. Pada ayat 184, fahuwa, iskanul ha menjadi fahwa. Pada ayat 185, syahrul ramadhana, idghamur ra fil ra, diidghamkan ra pada ra dengan idgham kamil, syahrul ramadhan, syahrul ramadhan, syahrul ramadhan. Pada ayat 186, ad-da'i da'ani, ad-da'i, jadi ad-da'i pada kata ad-da'i dulu, iaitu isbatul ya waslan. Begitu juga pada da'ani, di situ ada juga ditambah ya ketika wasal sehingga kita baca ad-da'i dan da'ani, da'ani. Ayat 186, wal yu'minu, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah dengan waw menjadi wal yuminu. Ayat 187, yatabayyana lakum, idghamun nun fil lam, diidghamkan nun pada lam, yatabayyan lakum. Pada ayat 187, al-masajidi tilka, ini diwasalkan, maka bacaannya adalah idghamud dal fit ta, diidghamkan dal pada ta, maka menjadi al-masajid tilka, al-masajid tilka. Ayat 188, ta'kulu, ibdalul hamzah alifan sehingga dibaca ta'kul. Ayat 188, ditakulu, ibdalul hamzati alifan sehingga dibaca litakulu. Ayat 189, ta'tu, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif, tatu. Ayat 189, wa'tu, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif sehingga dibaca wa'tu. Pada ayat 191, haitsu saqiftumuhum,
idghamus sa fil sa'i sehingga kita baca haitsaqiftumuhum qasar, haitsaqiftumuhum, haitsaqiftumuhum tawassut, haitsaqiftumuhum isba'. Pada ayat 191 Al-Kafirin dibaca imalatu fathatil kaf, imalah fathal kaf wal alif dan alif sehingga dibaca Al-Kafirin. Ayat 196 Ra'sihi, ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah alif sehingga kita baca Ra'sihi. Ayat 197 Fala rafasa, tanwinu dhammin ditanwinkan dhammah ma'al idgham dengan beserta idgham sehingga kita baca fala rafathu. Fala rafathu ada waw setelahnya ya. Begitu juga ayat 197 wala fusuqa, tanwinkan dhammah itu fusuqun ma'al idgham kerana ada waw di situ setelahnya maka diidghamkan wala fusuqu. Pada ayat 197 at-taqwa bitaqlil dibaca taklil at-taqwa. Pada ayat 197 wattaquni bil ya'i dengan ya waslan ketika wasal, wattaquni ya ulil albab. Ayat 200 manasikakum, idghamul kaf fil kaf diidghamkan kaf pada kaf dengan idgham kamil sehingga kita baca manasikum. Ayat 200 yaqulu rabbana, idghamul lam fil ra diidghamkan lam pada ra sehingga kita baca yaqu rabbana, yaqu rabbana, yaqu rabbana. Pada ayat 200 ad-dunya bitaklil dibaca dengan taklil ad-dunya. Ayat 201 an-nari azaban nari, imalata fathatin nun dibaca imalah fathun nun wal alif dan alif sehingga kita baca an-nir. Ayat 204 yu'jibuka qawluhu, idghamul kaf fil kaf diidghamkan kaf pada kaf sehingga kita baca yu'jibuk qawluhu, yu'jibuk qawluhu. Ayat 204 ad-dunya bitaklil dibaca dengan taklil ad-dunya. Ayat 204 wa huwa iskanul ha disukunkan ha wa huwa. Pada ayat 206 qila lahu, idghamul lam fil lam diidghamkan lam pada lam sehingga kita baca qillahu, qillahu, qillahu. Ayat 206 wala bi'sa, ibdalul hamzati ya'an ditukar hamzah itu dengan ya sehingga kita baca wala bisa. Kemudian kita masuk ayat 207 raufun hasbul waw sehingga kita baca raufun. Pada ayat 128 khutuwati iskanu ta ma'al qalqalah diiskankan disukunkan ta dengan qalqalah khutuwati. Pada ayat 210 ya'tiyahumu ibdal hamzatul alifan ditukar hamzah dengan alif ya'tiyahumu. Pada ayat 212 zuyyina lillazina diidghamkan nun pada lam, diidghamkan nun pada lam sehingga kita baca zuyyil lillazina. Pada ayat 212 ad-dunya bitaklil dengan taklil ad-dunya. Pada ayat 213 al-kitab bil haqq
idghamul ba fil ba, diidghamkan ba pada ba. Di situ terdapat 3 wajah mad, iaitu qasar, tawassut dan isba'. Al-kitab bil haqq, al-kitab bil haqq, al-kitab bil haqq. Pada ayat 213, ikhtalafa fi, idghamul fa fil fa, diidghamkan fa pada fa sehingga kita baca ikhtalaf fi. Pada ayat 213, yasha'u ila, wajhani, ada 2 wajah. Yang pertama, ibdalul hamzah, asaniyah, dibadalkan hamzah, ditukar hamzah yang kedua wawan maksurah dengan waw yang dikasrahkan sehingga kita baca yasha'u wila, yasha'u wila. Kemudian yang kedua, ini adalah wajah yang muqaddam, wa huwal muqaddam, yang diutamakan. Dan yang kedua adalah tashiluha, dibaca tashil, yasha'u wila, yasha'u wila. Pada ayat 214, ya'tikum, ibdalu hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif sehingga kita baca ya'tikum, ya'tikum. Pada ayat 214, al-ba'sa'u, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif sehingga kita baca al-basa'u. Pada ayat 216, wa huwa iskanul ha, ini ada 3 tempat pada ayat itu disukunkan ha sehingga kita baca wa huwa. Wa huwa, ya wa huwa. Pada ayat 217, ad-dunya bitaklil, ad-dunya. Pada ayat 217, an-nari, dibaca dengan imalatu fathatin nun, imalah fathun nun, dibaca imalah fathah nun itu dan alif sehingga kita baca an-nir. Pada ayat 218, rahmata bilha, waqfan, ketika waqaf ya kita baca dengan ha walaupun dia adalah tak yang mabsutah. Kita baca ketika waqaf rahmah, rahmatallah, rahmah. Pada ayat 219, al-afwa, dhammul waw, didomahkan waw sehingga kita baca al-afu. Pada ayat 220, ad-dunya bitaklil sehingga kita baca dengan ad-dunya. Pada ayat 221, yu'min, ibdalul hamzah, wawan ditukar hamzah dengan waw, yu'min. Pada ayat 221, mu'minatun, ibdalul hamzati, wawan ditukar hamzah itu dengan waw sehingga dibaca mu'minah. Pada ayat 221, yu'minu, dibaca dengan ibdalul hamzati, wawan ditukar hamzah itu dengan waw, yuminu. Pada ayat 221, mu'minun, ibdalul hamzati, wawan ditukar hamzah dengan waw sehingga kita baca mu'min. Pada ayat 221, an-nari, imalatu fathatin nuni wal alif, diimalahkan fathah nun dan alif sehingga kita baca an-nir. Pada ayat 222, fa'tuhun, ibdalul hamzatil alifan, ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah dengan alif sehingga kita baca fatuhun. Pada ayat 222 dan 223 ini diwasalkan
al-mutatahhirina nisa'ukum. Idgham nun fil nun, diidghamkan nun pada nun sehingga kita baca al-mutatahhirin nisa'ukum. Qasar. Al-mutatahhirin nisa'ukum. Tawassut. Al-mutatahhirin nisa'ukum. Isba'. Ayat 223, fa'tu ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif sehingga kita baca fatu. Ayat 223, syi'tum, kita baca ibdalul hamzati ya'an, ditukar hamzah dengan ya sehingga dibaca dengan syi'tum. Ayat 223, al-mu'minina ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah dengan waw sehingga dibaca al-mu'minina. Pada ayat 226, yu'luna ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw sehingga dibaca yuluna. Pada ayat 228, yu'min ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw sehingga dibaca yu'min. Pada ayat 229, ta'khudhu ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah itu alif sehingga dibaca ta'khudhu. Pada ayat 231, faqad zalama idghamud dal fi dha, diidghamkan dal pada dha sehingga dibaca faqad zalama. Pada ayat 231, Allahi huzu'a idghamul ha fil ha, diidghamkan ha pada ha dengan idgham kamil, wa ibdalul waw hamzati, dan ditukar waw itu dengan hamzah sehingga kita baca Allahu zu'a. Ini ada 3 wajah mad. Allahu zu, Allahu zu, Allahu zu'u, Allahu zu'a, Allahu zu'a, Allahu zu'a. Saya ulang lagi. Allahu zu'a, Allahu zu'a, Allahu zu'a, dengan 3 wajah, itu qasar, tawassut dan mad. Kemudian kita baca pada ayat 231, ni'mata, itu kita waqafkan bil ha, waqaf dibaca dengan ha ketika waqaf, ni'mah. Pada ayat 232, yu'minu ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah dengan waw sehingga kita baca yumin. Pada ayat 233, tudharra, dhammur ra, didomahkan ra menjadi tudharru. Pada ayat 235, an-nisa'i aw ibdalul hamzati tsaniyah, ditukar hamzah yang kedua itu ya'an khalisah, ya yang khalisah maftuhah, ditukarkan hamzah yang kedua dengan ya yang sempurna, yang berbaris fathah, ya, sehingga kita baca an-nisa'iyau, an-nisa'iyau, yang sebelumnya an-nisa'iyau, hamzah yang kedua itu ditukar dengan ya an-nisa'iyau. Pada ayat 235 an-nikahi hatta
idghamul ha fil ha, diidghamkan ha pada ha sehingga kita baca an-nikahatta, an-nikahatta, an-nikahatta. Ayat 235 ya'lamu ma, idghamul mim fil mim, diidghamkan mim pada mim sehingga kita baca ya'lam ma. Pada ayat 236 qadaruhu, ma'an ada dua, iskanu dal ma'al qalqalah, dengan qalqalah ini ada dua tempat pada ayat itu. Qadaruhu dari qadaruhu menjadi qadaruhu. Ayat 237 ditaqwa, bitaqlil, ditaqwa. Ayat 238 al-wusta, bitaqlil, maka menjadi al-wusta, al-wusta. Ayat 243 diyarihim, imalatu fathatil ya wal alif, diimalakan fathah ya dan alif sehingga kita baca diyarihim.